पिंडू प्राण पक्षी उड़ी जीवा काम आने रे बुआ मुई आसी न हारू पोनारू घा विष्णुंकर पिता के बुआ शिवंकर पिता के ब्रह्मांकर पिता के विद्यानंद सुना जय हिंद से विद्यानंद सुनार मनस्कामना पूर्ण हो बोला एक बार हरि बोल तांकर सह परिवार सुखर रहंतु बोला सदा सर्वदा तांकर चला पत्र कुसुम वर्षा हो बोला एक बार हरि बोल सखा अरे जेते बेले पृथ्वी और जल शून्य खेला बाबुरे शून्य परम ब्रह्म कल्पना करिला जेतेबेले ई पृथ्वीटा जलमग्न हो गला तो शून्य परम ब्रह्म चिंता कले मुई सृष्टि के केनता करी निर्माण करमी जेतेबेले शून्य परम ब्रह्म चिंता करिछन सखा अरे कल्पना रु आदि माता करिले जन्म लोके का बोलसन आगो पिता आगो माता पछे पिता किंतु भीम भाई संत को भी लिखिजे करू छंती कर्म मानर पिता मातांकर विधान शून्य परम ब्रह्म पुरुष जेतेबेले निजर कल्पना रु आदि माता के जन्म करि देले तो ई समय रे केनता खिचे अरे आदि मातार रूप को सही नहीं पारिले के सही नहीं पारिले और मने मने भगवान बड़ चिंता कले सखा आदि माता रूप गुण के देखी कर जेते बेला सही नहीं पाले नारायण भगवान केनता खेले कामे विचलित हो गले जेते बेला कामे विचलित हो गले अरे नारायण कर ब्रह्म बेगे खसी गला बोलो बोरा केनता कर मारे सकाल पाबा कांता खाली बापा मुई टिका आउ जाय एको दुई लागु जे मते होय आर चरित्र टोडुना करि पारबा न आर कान उठ बुझा आजी रे बात सखा तो मुई पेट गरम हे गला तो ई समय रे केनता हिजे अरे आदि माता से ब्रह्म के भक्षण करिला आदि माता से ब्रह्म के भक्षण करिला सखा से ब्रह्म के जब आदि माता भक्षण कर दै तो आदि माता गर्भ हेले भगवान विष्णु कर ब्रह्म के जब भक्षण कर दै केनारू भक्षण करिছে इता टोडारू जेतबे टोडारू ता भक्षण कर दैছে अरे आदि माता गर्भ होइला सखा जेते बेले गर्भरे तीन भाई विष्णु शिव अरे बागारी ने अरे लेगा अरे तीन भाई जानो आदि मातांकर जोनी हिथिले सिना ब्रह्मा विष्णु शिव प्रसव होई पाटी सखा ई ब्रह्मटा जेते बेले टुडारू जेते बेले भक्षण कर दिछ गर्भ होई जाय किंतु आदि मातांकर जोनी न तो निराकार भगवान चिंता करबी बोले अरे तीन अंगुली जानू रे बाबू पोसाई न देले अरे तीन अंगुली बाटो दे अरे होली गला बोले तीनटा अंगुली तांकर जानू रे पोसे जेते बेले जोनी द्वार खुला ही गला जोनी द्वार जेते बेले खुला ही गला से तीन भाई जेते बेले गर्भरे अछन आज्ञा ब्रह्मा विष्णु शिव देखो अरे होइले जन्म
এটা পুরাণ কহি দেলে সিনা যাই করে খুঁজলে টক্কর পাইবে বাবু রে অবিশ্বাস দিলে দেখো আজ্ঞা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আর অবিশ্বাস দিলে দেখো আজ্ঞা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আর গুটে কানা আলা হনুমান কাহাকে বিবাহ দিলে কি বিবাহ নেই এই কথাটিকে কহি দেব বলে সখা তো কেনতা হইছে আরে যেতে বেলে গনু মান হইলা জনম আরে গুরু করি সূর্য দেব পুণ দে সে সূর্য পুণ সূর্য দেব পাঠ পড়া উচি হনুমান দে সে সূর্য পুণ সখা যেতেবেলে এন্তা বজাউছিলে তো খালি প্রশ্ন পত্র টাইম বিলকুল ঠিক আছে ছোট আমি খালি তো যেতেবেলে হনুমান পাঠ পড়ি যেতে সূর্যঙ্কর নাকি সূর্যকে গুরু করি আচ্ছা তো হনুমান সবু বিদ্যা সিদ্ধি হই গল আর কেন বিদ্যা সিদ্ধি হল কহ কহ আর অঙ্কুশ বিদ্যা রে বাবু নে হইলা সিদ্ধি আর সূর্য দেব বলুছন্তি করিবি কি বুদ্ধি যে বিদ্যা ন হইলা অঙ্কুশ বিদ্যারে তর সমাপ্ত নহিলা যে সমাপ্ত নহিলা হনুমান সব বিদ্যা সাধি দেলা কিন্তু অঙ্কুশ বিদ্যা সাধি নি পারে আচ্ছা আচ্ছা যেটা কি অমর বর পাইবার বিদ্যাটা সে সাধি নি পারে বেশ যেতবে সাধি নি পারলা সূর্য দেবতা চিন্তার পড়ি গলি বেশ তো মুই পাঠ পড়ারি হনুমানকে আকে মি অমর বর দেই পারি আচ্ছা আর মুই কেনতা করবি বাবু হনুমান তুই তো বিবাহ নি হই আর অঙ্কুশ বিদ্যাতে সাধি নি পারি সাধি নি পারু তো হনুমান কইলে প্রভু মুই তো নপুংসকটার বিবাহ হেমি কাহাকে আর মুই কাহাকে বিবাহ কলে সে কে মোর সঙ্গে আনন্দরে চলি পারবা তো সূর্য দেব ওর গুটে ঝিও থিলা সখা আরে সূর্য দেবঙ্কর ঝিলা বাবু আরে সূর্য দেবং তাঙ্কর ঝিওটে থিলা বাবু সুচিত্রা বলি তার নাম আজ্ঞা সুচিত্রা বলি তার নাম আরে সূর্য দেবতা যে প্রদান করিলে রে বিভাগে হনুমান সূর্য দেবঙ্কর ঝিও সুচিত্রাকে হনুমান বিভাগ আর সে পাঠ পড়া তার সাহায্য করে দেলা সেতির লাগি সে অমর বর পাইছিলা আর যদি অবিশ্বাস আছে সূর্য জন দেখো ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ ব্রহ্ম বৈবর্তরে একথা রহিছে আর মিথ্যা নহে বচন
সখা তো বিষয় কানা হিছে তো তাপর যুগরে যেতবেলে কংস অত্যাচার করে দেলা স্বর্গ মর্ত্য পাতালকে ছাড়ি দেলা সে কংস পূর্ব জন্মরে কে ত্রেতয়া যুগর কথা রামচন্দ্র সীতা যেতবেলে বনবাস যেতিলে সীতাকে ধরি করি রাবণ কুলাঙ্গার নেই গলে তো রাবণকে মারি করি যেতবেলে রামচন্দ্র ভগবান অযোধ্যাকে আসিছেন আর দিলে অযোধ্যার সুধর্মা সভাকে দিয়েছে সে সুধর্মা সভারে রামচন্দ্র ভগবানকে স্থান নে দেলে ই রামচন্দ্র যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে বিনাশ করেছে আর ই রামচন্দ্র বলিয়া মহাপাপী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেই ন আর তাহাকে কেহি বি স্থান নে দেব বলি না ইন্দ্র আর বৃহস্পতি